صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کو جلال آتا تھا۔ کن کن باتوں پہ آج کچھ باتیں کرنی ہیں جن باتوں سے حضور ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک تو کافر مشرک کی بات ہے کہ میں نے حدیث سے تفسیر عرض کی کہ نافرمان پر اگرچہ وہ محبوب ہے، حضور کے غلام ہے، پر نافرمانی کرتے تو اللہ کے نبی ناراض ہو جاتے ہیں۔ مشکات شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں صحابہ بیٹھ کے تقدیر پر بحث کر رہے تھے۔ کون؟ ہماری طرح کے ان پڑھ بندے نہیں جس پھٹے پہ بیٹھتے ہیں دین میں بات کرتے ہیں، جس چوک پہ بیٹھتے ہیں اپنی اور 5-7 مسئلے سب نے یاد کیے، کہتے ہیں مولویوں کو پتہ ہے، ان کو کیا خبر ہوئی، ان کو کیا پتہ ہوتا ہے۔ مجھ سے سنو، سب سے بڑا مفتی تو میں ہوں، شیخ القرآن کی 2-4 ڈگریاں اس جیب میں اور شیخ الحدیث کی اس جیب میں ہے۔ مولوی بیچارے کو کیا پتا، وہ تو روٹی کھاتا رہا ہے 8 سال مدرسے میں، اس کو کیا خبر۔ اپنی مرضی کا مسئلہ، اپنی مرضی کا فتویٰ۔ اب لوگ علماء کے پاس بھی جب آتے ہیں تو رائے لینے نہیں آتے، رائے دینے آتے ہیں۔ 2-4 بندہ رائے دے جاتا ہے، کہتا ہے جناب اس طرح کہا کریں لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں، بلکہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں یہ باتیں سنایا کریں، وہ بڑی بات ہے بیان کیا کریں۔ میرے بھائی سنیں، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے مسجد نبوی میں تو صحابہ تقدیر پر بحث کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے محبوب آئے، حضور نے سن لیا اور میں نے حضور کے چہرے کو اس طرح سرخ دیکھا جیسے آگ کا انگارہ سرخ ہوتا ہے، جلال نبی کریم کے چہرے پر۔ حضور نے فرمایا کیا باتیں کر رہے ہو، کیا باتیں؟ بول پڑے بریلی کے امام، کہنے لگے غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے خدا بچائے۔ کیا باتیں کر رہے ہو، تقدیر پہ بحث کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ گفتگو کر رہے تھے۔ میرے محبوب نے فرمایا تم سے پہلی امتیں تباہ اس لیے ہوئی ہیں کہ وہ بحث کرتی تھی، اور میں خبردار کسی نے تمہیں اجازت نہیں دی بات کرنے کی، جو میں کہتا ہوں وہ مان جایا کرو، اس لیے کہ میں اللہ کا رسول بن کے تشریف لایا ہوں۔ کس نے تمہیں اجازت دی؟ جلال فرما۔ ہر آدمی بات کر رہا ہے، ہر آدمی بحث کر رہا ہے، ہر آدمی گفتگو کر رہا ہے۔ جو ٹی وی پہ بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے فلاں کو ٹھیکیدار ہے، مجھے بھی تو اتنی باتیں آتی ہیں۔ ہر آدمی گفتگو کر رہا ہے، کس نے منع کیا ہے؟ جب تو ٹی وی پہ گیا تھا، اینکر پرسن بنا تھا، تو نے صحافت کی ڈگریاں دی تھی، پولیٹیکل سائنس میں تو نے کتنے ایم اے کیے وہ تو نے جمع کرائی تھی۔ تو دین پہ بحث کر لا، ہمیں بھی کوئی ڈگری دکھا، تو نے کہاں سے پڑھا ہے، کوئی بات سنا، تو کس کا شاگرد ہے، کوئی اپنی سند ثابت کر۔ ایسے ہی بات کرنے کی اجازت کیسے دے دی جائے؟ حبیب کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس بندے سے اظہار ناپسندیدگی فرمایا، جلال فرمایا، جو علم اس کے پاس نہیں ہوتا اور دین کے معاملات میں بحث کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، باندھ علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہو۔ میرے رسول پاک علیہ السلام ناراض ہے۔ پھر دوسرا جلال میرے نبی پاک نے بے ادب پہ فرمایا، بے ادب پہ۔ ابو داؤد، ابن ماجہ، سیاستہ سے روایت عرض کر رہا ہوں، نبی کریم علیہ السلام بازار میں نکلے، گلی میں نکلے، ایک آدمی کو دیکھا، اس نے خانہ کعبہ کی سمت منہ کر کے تھوکا، کعبے کی طرف نہیں، کعبے کی سیدھے پیر کیے ہوئے۔ کہتے ہیں قرآن تو بڑا پڑھ رہا ہے نا، چلو کعبے کو پیر کیے تو پھر کیا ہو جائے؟ وہ جی یہ کہیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کعبے کو پیر نہیں کرنے چاہیے؟ کس حدیث میں لکھا ہے؟ آؤ میں دکھاؤں کس حدیث میں لکھا ہے۔ میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، یہ سیاح کی روایت کر عرض کر رہا ہوں، کان اور آنکھیں اور دل کھول کے رکھا کرے۔ یوں چلے آؤ نا برچھی تان کر، اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر، اور اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے دیکھا، اس نے کعبے کی طرف نہیں، کعبے کی سمت کی طرف، کیونکہ کعبہ تو مکے میں ہے نا اور بات مدینے کی ہو رہی ہے، منہ کر کے تھوک دیا، اور تھوک کے وہ شخص چلا گیا۔ آمنہ کے معصوم لال نے ارشاد فرمایا کون ہے یہ؟ حضور فلاں مسجد کا امام ہے۔ حضور نے فرمایا آج کے بعد نماز نہ پڑھائے، آج کے بعد نماز نہ پڑھائے۔ نماز مصلی پہ کھڑا ہونے لگا تو صحابہ نے کہا بھائی پیچھے ہٹ جا، تو نہیں پڑھا سکتا۔ اس نے کہا وجہ؟ کہنے لگے جس محبوب نے کو اللہ نے نماز دی ہے اسی رسول نے تیری امامت سے منع فرما دیا ہے، نماز والے نبی نے منع کر، تو نہیں پڑھائے گا۔ بھاگا حضور کے دروازے پہ، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا تو نے کعبے کی سمت منہ کر کے تھوکا ہے، تو نے بے ادبی کی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے میرا خیال نہیں رہا۔ فرمایا جو ادب کا خیال نہ رکھے وہ امامت کے قابل نہیں ہوتا۔
जो अदब का ख्याल न रखे वो इमामत के, माफी मिल गई उसे माफी, लेकिन इमामत की इजाजत है। जो काबे की बेअदबी करे वो इमामत के काबिल नहीं, तो जो मदीने वाले रसूल की बेअदबी करे, जो वालिदैन मुस्तफा की बेअदबी करे, जो सहाबा और अहले बैत की बेअदबी करे, वो इमामत के काबिल। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, शिरक ठहरे जिसमें ताजीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। और आला हज़रत फरमाते हैं हमारा तो अकीदा है, जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। बेअदब के मामले में नबी पाक ने नाराजगी का इजहार, बात बेअदबा मकसूद नहीं हासिल ते ना दरगाहे टोई, बाज अदब दे मोहम्मद बख्शा तोड़ नहीं चढ़िया कोई, बाज अदब दे मोहम्मद बख्शा तोड़ नहीं चढ़िया। एक रवायत और अर्ज कर दो तिरमिजी से, हुजूर जनाजा पढ़ाने गए, पहले चले गए, लोग कहते हैं पता होता तो जाते क्यों, मैं कहता हूं अगर जाते ना तो मसला कैसे बताते। हुजूर पहुंच गए, जनाजा गाह तक पहुंचे, कब्रिस्तान में तिरमिजी है, मैयत के चेहरे से भाई जो मर गया खत्म ही हो गया, उसके साथ का है चीजें, उसके साथ क्या झगड़ा, मारी गिरा है, तिरमिजी है, अर्ज कर रहा हूं, चेहरे से कपड़ा हटाया, और मैं नहीं जनाजा पढ़ाता। अब जिसको लोग कफन गुसल दे के आए था तो मुसलमान ही ना, लेकिन मेरे महबूब का जलाल देखें, गजब से उनके खुदा बचाए, कब्रिस्तान तक आए, कपड़ा हटाया, पर मैं नहीं पढ़ाता जनाजा। सहाबा ने कहा हुजूर पढ़ाए, नहीं पढ़ाता, हुजूर बेनमाजी था, फासिक था, क्या जुर्म था, पर मैं नहीं जनाजा पढ़ाता। ये मेरे उस्मान गनी से बुग़्ज़ रखता था, ये मेरे उस्मान गनी से, उस्मान से बुग़्ज़ रखे, ये है मैयत किसी बेअदब की मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, उनके दुश्मन पे लानत खुदा की, रहम पाने के काबिल नहीं है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम तो मर जाए, हजरत उस्मान का दुश्मन तो जनाजा नहीं पढ़ाते। तू जिंदों के साथ दोस्तियां किरे फिरता है, तू जिंदों के साथ ताल्लुक बनाए फिरता है। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए मेरे नबी करीम। पहली बात तो हुजूर ने बहस करने वाले पे जलाल किया, दूसरी बात मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जलाल फरमाया उस शख्स पर जो शख्स बेअदबी करता है, जलाल। तीसरा जलाल फरमाया हुजूर ने, एक शख्स ने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मोहल्ले का इमाम मस्जिद लंबी नमाज पढ़ाता है, लंबी नमाज पढ़ाता है। अब देखे ना, एक और हाल भी हो सकता था, हुजूर बुलाते, थपकी देते, कहते हो यार आस्ता आस्ता पढ़ाया कर, छोटी नमाज पढ़ाया कर, ये भी हो सकता था। लेकिन हदीस में जलाल है मेरे नबी का। हुजूर ने इमाम को बुलाया, फरमाया लंबी नमाज क्यों पढ़ाता है? कहा हुजूर मेरा दिल करता है। हुजूर को जलाल आया, फरमाया मैं लोगों के दिलों में दीन की मोहब्बत पैदा करता हूं, तू नफरत पैदा करता है, तू नफरत पैदा करता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुक्म क्या है? फरमाया जब लोगों को पढ़ा तो छोटी पढ़ाया कर, और जब खुद पढ़नी हो तो जितनी मर्जी लंबी पढ़ा कर, तुम्हें इजाजत है, ये तुम्हें इजाजत। जलाल फरमाया नबी पाक ने उस इमाम पर। इमाम पर अगर जलाल है नबी नमाज पढ़ाने का, तो यहाँ तो जलसा 6 घंटे का होता है, 9 घंटे का जलसा है। ऐ उन मकामी नात खाने, ऐ उन मुल्तानी नात खाने, ऐ उन पता नहीं केड़े केड़े नात खाने, अल्लाह बेहतर जानता है, खुदा खैर करे। और फिर नात खान साहब भी स्टेज पे खड़े होते हैं, हम तो छोटे लोग हैं तो बैक ही हो गए हैं, प्रोग्राम बनाया कि बाची जाओ। मैं बच्चों से कहता हूँ ये तो नहीं ना हो सकता सारी दुनिया गलत है और हम सही है, जो खुद ही सजदा साहब कर लेते हैं, हम बैक हो जाते, अजीब चक्कर है। फिर उसने 6-7 रुके पकड़े हुए, कहते मैनू फरमाइश आ गई, ये भी मैंने फरमाइश पढ़नी है, ये भी। हमें फरमाइश भी कोई नहीं करता कि बेनमाजी की सजाएं तो सुना दे जरा, हमें कोई नहीं फरमाइश करता कि जिसने दाढ़ी नहीं रखी उसका जुर्म क्या है, 2 हदीसें सुनाए तो सही। हमें फरमाइश भी कोई नहीं करता, फरमाइशें भी सारी इन्हें करते हैं जो 1.25 मिनट में जन्नत में पहुंचा देते हैं। 1.25 मिनट लगता है, वो सामने जन्नत है, अल्लाह ही माफ फरमाए। भाई अगर नमाज लंबी करने से अल्लाह के रसूल नाराज है, तो जिन्होंने जलसा इतना लंबा कर दिया, हद ही हो गई है, हद हो गई। और सब आश के रसूल बैठे हैं और फजर गोलमोल हो गई है, अल्लाह जाने किधर गई। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी नमाज पढ़ाने वाले इमाम, लंबी नमाज पढ़ाने वाले इमाम पर जल, और इतना सख्त जलाल फरमाया, इतना सख्त। और एक और जगह पे हुजूर ने फरमाया लानती है वो इमाम, मलून, अपनी इस्लाह के लिए बात कर रहा हूं, मलून है वो इमाम जो लोगों को नमाज पढ़ाता है पर उसके नमाजी उससे राजी नहीं होते। राजी क्या मतलब कि जबरदस्ती मुसल्लत हुआ है,
زبردستی مسلط ہوا ہے، وہ نہیں چاہتے اس کے پیچھے نماز پڑھنا۔ ہاں اگر کوئی ذاتی اناد کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو وہ اس حدیث کے زمرے میں ذاتی اناد ہے اس کو، کہ میں آخیا سی میرے ابا جی دی قبر تے 3 قرآن کٹھے پڑھنے نہیں تے مولوی آیا نہیں بچے گئے کے، یہ ذاتی اناد، یہ ذاتی اناد ہے۔ اس مسئلے میں نہیں، کوئی شرعی قباحت ہو ایسی یا بد اخلاقی ہو یا کوئی ایسا میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص پر ناراضگی کا، تیسرے نمبر پر اس امام پر ناراضگی کا اظہار فرمایا جو لوگوں کو نماز پڑھائے اور لوگ اس کی امامت سے راضی نہ ہو، لمبی نمازیں پڑھائے۔ محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے۔ نمبر 4، محبوب پاک اس شخص سے ناراض ہوتے ہیں جو غلط بات کرتا ہے، جو اپنی چلاکی کے طور پہ نہ حضور کے پاس مقدمہ آیا، ترمذی میں موجود ہے، 2 آدمیوں کا مقدمہ تھا، ایک نے کہا جی میری ہے زمین، دوسرے بھائی نے کہا میری ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہو سکتا ہے تم چرب زبانی دکھاؤ اور فیصلہ اپنے حق میں کسی سے کرا لو، آج تو فیصلہ کرا لو گے تو قیامت کے دن کیا کرو گے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، دونوں دستبردار ہو گئے۔ کچھ لوگ اپنی تیزی دکھاتے ہیں، تیزی فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں، کہتے ہیں سامنے والا تو بیوقوف ہمارے ہتھے آ گیا، وہ میں جیسے کہتا ہوں ویسے ہی کر لیتے ہیں۔ آج بھی میں گیا تھا چکر دے آیا ہوں، 2-4 منہ پہ تعریفیں کی ہیں، واپس آ کے میں نے غیبت شروع کر دی۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی لوگوں کی تعریفیں منہ پہ کرے، پیچھے غیبت کرے، اللہ لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت کھینچ ڈالتا ہے۔ وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو تیز بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرے، ممکن نہیں۔ ہم لوگ نا فٹافٹ بات کر دیتے ہیں، کہتے ہیں محفل میں ہی تھا اور تو میں نے کسی کو بولنے نہیں دیا، طاقت ہی نہیں تھی۔ سنے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا جلال آتا ہے، حضور کتنے ناراض ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے۔ حضرت زبیر بن عوام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، حضرت صفیہ حضور کی پھوپھی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق جو غار ثور میں روٹی پہنچاتی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن، ان کے شوہر ہیں حضرت زبیر بن عوام۔ اور حضور نے فرمایا سب کا کوئی نہ کوئی تنہائی کا دوست ہوتا ہے، جب دل کرتا ہے کہ فلاں نہ آئے تو میں اکیلے میں اس کے پاس بیٹھوں، فرمایا جب میرا کسی کے پاس اکیلے بیٹھنے کو دل کرے تو میں زبیر کو بلایا کرتا ہوں۔ اتنی محبت ہے نبی کریم علیہ السلام کو حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ۔ ان کا ایک پڑوسی تھا، اس پڑوسی کے ساتھ ان کی بحث ہو گئی۔ جوہر تھا جو حضرت زبیر بن، شارحین نے لکھا ہے حضرت زبیر بن عوام کے کھیت میں جوہر تھا، تالاب تھا پانی کا، اس تالاب سے لوگ پانی لگاتے تھے کھیتوں کو، تھا ان کی ملکیت۔ پہلے حضرت زبیر بن عوام کے کھیت تھے، اس سے آگے اس آدمی کے کھیت تھے۔ اب وہ آدمی کہنے لگا حضرت زبیر سے کہ پانی پہلے میں نے لگانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو پانی میرا ہے اور دوسرا پہلے کھیت بھی میرا ہے، جب میرے کھیت پانی پی لیں گے، سیر ہو جائیں گے تو میں کھول دوں گا، تیری طرف آ جائے گا۔ اس نے بحث کی، جھگڑا کیا، ایک تو اس کا مقدمہ ناجائز ہے، پھر وہ جھگڑا لے کے آدر رسول پہ گئے۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مروت فرماتے تھے، حضور خیال کرتے تھے، حضور کا طریقہ مبارکہ تھا جتنا کسی کا بھلا ہو سکے کسی سے اتنا کرا دیا کرتے، جتنا کسی کرنے والے کو تکلیف نہ اتنا بھلا۔ ایسا ہوتا ہے، مروت کا مظاہرہ کرے لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ آپ کسی سے پیار کر کے تعاون کرتے ہیں، سامنے والا لالچ شروع کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کل بھی دینا ہے تو نے، اب تو نے پرسوں بھی دینا ہے، اب فلاں دن بھی دینا ہے، پیچھے پڑ جاتا ہے۔ مروت کا لوگ، غالب نے کہا تھا محبت کو ظالموں نے عبادت دیا قرار، انہوں نے عجیب رنگ اختیار کر لیا ہے۔ اب جب وہ مقدمہ حضور کی بارگاہ میں آیا نا، بات کی سمجھ تو آ رہی ہے نا اب حضرات کو، جب مقدمہ آیا نا نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور نے بات سنی تو نبی پاک سمجھ گئے کہ زبیر اس معاملے میں ٹھیک ہے، ان کی رائے، ان کا موقف درست ہے۔ آپ نے اس شخص سے کہا، حضرت زبیر سے فرمایا یار جب تیرے کھیت پانی پی لے نا تو پھر تو نے پانی کا کیا کرنا ہے، کھول دیا کر، اس کے کھیتوں کو بھی لگ جائے، ٹھیک ہے پہلے تو ہی پلا اپنے کھیتوں کو لیکن بعد میں کھول دیا کر۔ اس شخص نے فٹافٹ ایک بات کی، حضور کی نرمی کو دیکھا نا، محبت کو دیکھا، پیار کو دیکھا، وفا شیاری کو دیکھا کہ حضور تو جو بھی آتا ہے میٹھا ہی بولتے ہیں، جو بھی آتا ہے حضور پیار ہی کرتے ہیں۔ پتہ کیا کہا اس نے؟ کہنے لگا زبیر آپ کی پھپھو کے بیٹے ہیں نا، معاذ اللہ آپ کے پھپھی داد ہے نا، اس لیے آپ نے حمایت کی ہے، پھپھی داد ہے، میں رشتہ دار نہیں نا آپ کا۔ میرے رسول پاک نے یوں نظر اٹھائی، حضرت زبیر فرماتے ہیں مجھے یوں لگا کہ تارے گرنے لگے ہیں، مجھے یوں لگا کہ زمین پھٹ جائے گی، مجھے یوں لگا کہ ابھی زلزلے آئیں گے۔
मुझे लगा कयामत से पहले कयामत आए। हुजूर ने फरमाया तुझे तेरी मां रोए, मैं तेरे साथ मुरब्बत करता हूं और तू क्या बोलता है? फरमाया अगर धरती पे मैं अदल नहीं करूंगा तो बता फिर दूसरा करेगा कौन? अगर मैं इंसाफ नहीं करूंगा तो कौन करेगा? इस तरह की बात करता तू। जब हुजूर ने जलाल फरमाया तो कदमों से लग गया। हुजूर गलती हो गई। हजरत जुबैर फरमाते कुर्बान जाऊं महबूबा तेरी शान पे, अभी जलाल के दारे बह रहे थे जलाल के दरिया, और जरा वो कदमों से लगा तो आमना के मासूम लाल ने उठा के सीने से लगा लिया। फरमाया मैं समझाता हूं और तुम क्या करते हो जवाब में? जब कोई गलत बात करता हम पता क्या करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, गलतियां करते हैं। अगर हमारे बेटे में गलती हो तो मानने को तैयार नहीं, बड़ी पंचायत में हम कहते हैं ये तो दूध का धुला हुआ है, ये खता कर ही नहीं सकता माअज़ल्लाह। अगर बेटी हमारी हो और उसके ससुराल से कोई पैगाम आ जाए तो सवाल है हम मान जाए। झूठ बोलते हैं, गलत गलत, हत्ता के जातियात पर उतर कर लोग इल्जाम तराशी करते हैं, निजी जिंदगी पर लोग इतराज करते हैं, नीचे उतर आते हैं, गिर कर बात करते हैं। और मेरे भाई, मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलाल किया उस शख्स पर, इज़हारे नाराजगी फरमाया उस शख्स पर जो गलत बात करता है, जो गलत जगह पर गुफ्तगू करता है, उस पर जलाल फरमाया। महबूब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझना चाहिए कि ऐसे लोगों से हुजूर नाराज होते हैं जो जलाल करता है, जो गलत बात करता है। मेरे हबीब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदूदुल्लाह के मामले में आपने बात कान खोल के सुननी है और खास तवज्जो करनी है मेरी बात पर। एक मामला है हुदूदुल्लाह का। अल्लाह के महबूब ना बाइख्तियार है। कुरान कहता है युहल्ली लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। महबूब अगर चाहें तो कुछ चीजें हलाल कर दें और चाहें तो गंदी चीजें हराम कर दें, बाइख्तियार है। और उस इख्तियार को हुजूर सैयद आलम ने इस्तेमाल भी फरमाया। युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस को हुजूर ने इख्तियार भी फरमाया। एक सहाबी आए, बुखारी में मौजूद है, ने आके अर्ज की हुजूर रोजा टूट गया है, रखा था या रसूलल्लाह मैं निभा नहीं सका, टूट गया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा 3 रोजे कफारे में रख। उसने कहा उधर एक नहीं पूरा हो सका मुझसे। नबी पाक ने फरमाया जा 60 मिस्कीनों को खाना खिला। उसने कहा हुजूर कई दिनों से खुद नहीं पेट भर के खाया। अब मेरे पास कोई आता, 2 बातें पूछता, तीसरी मैं कहता यार हाली कोई नहीं, तो अजीब बात कर रहा है, मैं तो नाके लो इधर से बात पढ़ी और इधर बयान कर दी, मैं कुछ शारे थोड़ा हूं माअज़ल्लाह ताला। नबी करीम बाइख्तियार है, शारे हैं दीन के मामले में, तशरीह करते हैं नबी करीम सैयद आलम अलैहिस्सलाम दीन। व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। हुजूर अगर चाहे तो किसी बुरी चीज को हराम कर दे, चाहे तो किसी अच्छी चीज को हलाल कर दे, अल्लाह ने इख्तियार दिया। कहने लगा यार रसूलल्लाह मैं नहीं रख सकता। फरमाया चल इस तरह कर, 60 मिस्कीनों को हुजूर नहीं खिला सकता। फरमाया चल 3 को खिला दे। कहने लगा हुजूर सवेर से मैंने खुद कोई नहीं खाया, मेरे बच्चों ने कोई नहीं खाया। थोड़ी देर गुजरी तो एक टोकरा खजूरों का आ गया। हुजूर बाइख्तियार है, टोकरा आया खजूरों का। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये खजूरें ले जा और मदीने में जो गरीब है उसको दे दे, तेरे रोजे टूटने का कफारा अदा हो जाएगा। कहने लगा यार रसूलल्लाह मदीने में सबसे गरीब मैं ही हूं। तो हुजूर ने फरमाया रोजा तूने तोड़ा है, खजूरें मैं दे देता हूं, जा घर जाके बच्चों के बीच बैठ के खा ले, तेरे रोजे का कफारा हो जाएगा। ये इख्तियार है मेरे नबी पाक का, ये मेरे रसूल पाक का। आला हज़रत फरमाते हैं वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है। एक शख्स ने कहा हुजूर मैं 2 नमाजें पढ़ूंगा या एक रवायत में 3 पढ़ूंगा। तो हुजूर ने फरमाया तू कलमा पढ़, मैं तुझे 2 की माफी देता हूँ। वो अलग बात है कि बाद में उसने तहज्जुद भी पढ़ी, इशराक और चाश्त भी पढ़ी, लेकिन हुजूर बाइख्तियार है मेरे नबी पाक, रसूल पाक बाइख्तियार है नबी करीम अलैहिस्सलाम। लेकिन हुदूदुल्लाह का जब मामला होता, हुदूदुल्लाह का मामला, एक दफा तो ऐसा हुआ कि एक जंग के मौके पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक औरत की लाश देखी तो हुजूर ने जलाल फरमाया जब मैंने तुम्हें कहा था कि औरतों पर हाथ नहीं उठाना तो किसने कत्ल किया? जलाल फरमाया क़यामत के दिन ये बीबी जिस आदमी का भी गिरेबान पकड़ेगी मैं इसके साथ हो के अल्लाह की बारगाह में मुकदमा लड़ूंगा, अगरचे वो काफिरों की औरत थी। आज तो मुसलमान इक़्तिदार के लिए काट रहे हैं ना एक दूसरे को, इक़्तिदार की जंग। दुनिया में जंग लगी हुई है ना, शाम से लेकर इराक तक, तो लोग कह देते हैं फिरकों की जंग है। मैं दर्जनों बार कहता हूँ ये इक़्तिदार की लड़ाई है।
लोग किसी ने कोई मजहब का रूप धारा है, कोई धारा है, असल जंग इख्तदार की है। सबको इख्तदार चाहिए और इख्तदार के लिए भाग दौड़ हो रही है। 4 लाख के करीब हलब के लोग कत्ल हो चुके हैं और अभी तक खून से उस जमीन को रोज रंगीन किया जाता है, लेकिन लोग बाजी नहीं आते। अल्लाह के नबी जलाल फरमाया करते, हत्ता कि कोई दरख्त काट देता नाजायज किसी का तो हुजूर उस पर भी नाराज होते और यहाँ गर्दनें काटी जाती हैं। बहरहाल हुदूदुल्लाह के मामले में नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल फरमाते, बाइख्तियार है, चाहते तो किसी चीज की तब्दीली कर देते। और जो सिफारिश करने आए वो भी हजरत उसामा बिन ज़ैद है। एक हद के उसामा बिन ज़ैद कौन है? इतने महबूब है मेरे नबी पाक को कि जब मक्का फतह हुआ तो हुजूर ने इमाम हसन और हुसैन को घोड़े की पुश्त पे बिठाया और उसामा बिन ज़ैद को गोद में बिठाया। जब माले गनीमत तकसीम होता था तो हजरत उमर फारूक जनाब उसामा बिन ज़ैद को 500 दिनार ज्यादा देते थे। लोग कहते क्यों देते हो? फरमाया इसलिए कि नबी पाक इससे बड़ा प्यार करते थे। जिस दिन महबूब का विशाल हुआ जनाब उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ लश्कर का सिपा सालार बना के नबी पाक ने भेजा। वो सिपा सालार थे हजरत उमर फारूक और मौला अली जैसे लोग उसमें बतौर सिपाही शामिल थे। गुलाम के बेटे से इतना प्यार, और इस धरती ने वो नजारा भी देखा जब हुजूर हज के मौके पर अरफात से मुजदलफा के लिए निकले तो हुजूर ने फरमाया ठहर जाओ, एक बंदा रह गया है, वो आएगा तो मुजदलफा जाएंगे। तो कुछ नौ मुस्लिम सहाबा थे, वो कहने लगे हमने सोचा किसी कबीले के सरदार की बात हो रही है, लेकिन थोड़ी देर गुजरी तो काले रंग और मोटी नाक वाले उसामा बिन ज़ैद आ गए। मेरे महबूब ने फरमाया ये मेरा गुलाम ज़्यादा है, पीछे रह गया, जब तक ये ना आता काफिला ना चलता। एक तरफ मोहब्बत का ये हाल और दूसरी जानब फतह मक्का के मौके पर कुरैश की एक बीबी ने चोरी कर ली। मुकदमा दायर हुआ, तफ्तीश के बाद जुर्म साबित हो गया। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका हाथ काटा जाएगा। वो लोग हजरत उसामा बिन ज़ैद के पास आए और बड़ी हिकमतें बयान की, बड़े दलाइल दिए, बहुत सारी बातें समझाई। कहने लगे अभी नया नया कलमा पड़ा है, जरा दीन में आ जाएंगे, थोड़े से समझ जाएंगे, फिर हद कायम होगी तो भागेंगे नहीं। जरा उन्हें आ लेने दो, समझ लेने दो। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहिए थोड़ी सी हुजूर रियायत कर दे, जरा करीब आएंगे तो हद जारी हो जाएगी। हजरत उसामा बिन ज़ैद तैयार हो गए। उन्हें पता था कि हुजूर मेरी बात कभी लौटाया नहीं करते। जनाब उसामा कहते हैं मैं हुजूर के करीब आके बैठा और मैंने बैठा ना जब हुजूर के पास तो बात कोई नहीं की। सरकार ने रुख फेरा, कैसे आए हो? अर्ज किया या रसूल अल्लाह। सब कहिएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने अर्ज की हुजूर एक छोटी सी बात करनी थी। तो हुजूर ने फरमाया करो। या रसूल अल्लाह बात जरा मुश्किल है। फरमाया तू कर तो सही। हुजूर वो छोटी सी सिफारिश फरमाया बोल बात कर उसामा, तेरी बात कौन लौटाता है? जनाब उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मैंने कहा हुजूर वो कुरैश की बीबी जिस पर चोरी साबित हो गई है, अगर उसे थोड़ी रियायत मिल जाए तो उसका काफिला नया नया आया है, कबीला नया नया इस्लाम कबूल किया, हुजूर थोड़ी रियायत मिल जाए तो चलो पुख्तगी के बाद जैसे आप चाहेंगे। मेरे महबूब ने रुख फेरा तो जनाब उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मेरा वजूद थर थर कांपने लगा, बस गजब से उनके खुदा बचाए। फरमाते हैं मैं कांपने लगा। नबी पाक ने फरमाया उसामा मुझे तू बड़ा प्यारा है, बड़ा अजीज है, पर मैं रब करीम के हुदूद के मामले में किसी की परवाह नहीं करता। जहां अल का हुदूदुल्लाह ये अल्लाह की हदें हैं, इस मामले में मैं किसी शख्स की रियायत नहीं करता। फरमाया तुमसे पहली कौमें तबाही इसलिए हुई कि गरीब जुर्म करते थे तो सजा मिलती थी, अमीर जुर्म करते थे तो छोड़ दिए जाते थे। फरमाया खबरदार तुमने जुर्रत कैसे की इस मामले में सिफारिश करने की? उसामा कहते मैं हाँफता कांपता लरसता मस्जिद से चला गया। सुबह की बात थी, जुमे का खुतबा शुरू हुआ, मदीने वाले महबूब मिंबर पे बैठे। जनाब उसामा फरमाते हैं मेरा वजूद थर थर कांप रहा था। मेरे महबूब के जुमले, हुजूर ने बात कहां से शुरू की? फरमाते हम सब जानते थे कि नबी पाक को सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा के साथ है, सबसे ज्यादा प्यार उनसे करते। जितनी दफा जनाब फातिमा आती खड़े होकर इस्तकबाल होता और फरमाया फातिमा तो बिदात मिन्नी, ये तो मेरे वजूद का हिस्सा है, ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। फरमाते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जुमले क्या इरशाद फरमाए? फरमाया लोगों को क्या हो गया, अल्लाह की हद के मामले में सिफारिश करते हैं। फरमाया मुझे कसम है
अल्लाह की इज्जत की। अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ काट डालता। फातिमा बिनते मोहम्मद को भी सजा होती। भैया लफ्ज क्या है? महबूब ने फरमाया मैं अपनी मोहब्बत पर पैर रखता, मोहब्बत कुचल डालता, लेकिन अल्लाह के दीन को नाफिज करता। मैं फातिमा के साथ, बात को समझ रहे हैं आप हज़रात? मेरा जुमला आपने समझा नहीं। फरमाया मैं अपनी मोहब्बत को कुचल डालता, अपनी मोहब्बत को, बोलिए, अपनी मोहब्बत को गोया कुचल डालता, और अल्लाह के दीन को, मैं दीन के मामले में किसी की रियायत, यहां तो पीर साहब कहते हैं तबलीग की तो बिगड़ जाएंगे, इनको कह दिया दीन पे अमल करो तो ये आएंगे नहीं। कहते मैं तेनों ख्वाब देखी सी राती तो मैनू नजर आया सा, बाबा फरीद साहब भी तेनों याद कर रहे थे मेरी ख्वाब। उसको चढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, लेकिन उसको डांटा नहीं जाता शरी मामला में। कहते हैं हमारा ख्याल रखता है ना, इतना ही काफी, दीन का रखे चाहे ना रखे। मेरे अजीज, मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुदूदुल्लाह के मामले में सख्त हुक्म दिया। यहाँ लोग कहते हैं मेरा पुत्र नहीं मानता, वो कहता है सारी रात नाच गाना करना है। नहीं जी, मुंडा नहीं मानता। मोहब्बत देखनी है कि दीन देखना है? ना बोलो, लेकिन बात तो सच्ची है ना, बोले ना बेशक आप हज़रात, लेकिन बात तो सच, मोहब्बत देखनी है कि दीन? चलो जिन्हें बोलो इन्हें तो देखोगे ना इंशाअल्लाह ताला, बाकी भी उम्र देख के ही सही इंशाअल्लाह ताला। बेटे की बात माननी चाहिए कि नबी पाक की? बाप की बात माननी है कि नबी पाक की? भाई की बात माननी है कि नबी पाक की? कहते हैं जी वो फलां नहीं मानता, क्या मतलब है तेरा? मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसामा तुझसे तो बड़ा प्यार है ना, लेकिन फातिमा से मुझे सबसे ज्यादा प्यार है। अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं प्यार ना देखता, मैं रब का दीन देखता। मैं हुदूदुल्लाह नाफिज करता, हुदूदुल्लाह। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाल आता था जब कोई अल्लाह की हद तोड़ता था। नबी रहमत अलैहि, असल बात क्या थी? बड़ी मेहनत से हुजूर ने दीन सजाया, बड़ी मेहनत से। हम लोग कहते हैं ना मेरा खून पसीना शामिल है, और मेरे भाई इस दीन की बुनियादों में मेरे रसूल का खून पसीना शामिल है। सहाबा कहते हैं जब मस्जिद नबी बनाई तो हुजूर जब ईंटें उठाते थे तो पसीना बह के ईंटों पे गिरता था, इसीलिए तो आज तक वहां से खुशबू आती है, इसलिए तो आज तक वहां से खुशबू आती है। हुजूर का पसीना गिरता था। और ओहद में मेरे रसूल पाक ने यूं अपने खून को अपने हाथों पे रख लिया और कहा अल्लाह तू देख रहा है ना, ये मुझे जानते नहीं, इन्हें हिदायत का नूर अता फरमा दे। और मेरे भाई खून पसीना, हुजूर ने दीन सैंचा सवारा, अपनी औलाद की कुर्बानी दी। जिस मकान को तूने अपने हाथ से टाइलें लगाई हो, तेरा अपना बेटा भी वो टाइल तोड़ दे, तू थप्पड़ मारता है। वो तुझे पता नहीं मैंने परदेश काट काट के बनाया है और तू तोड़ रहा है। मामूली समझते हो दीन की धज्जियां बखेरना? जब तू दीन की नाफरमानी करता है तो मदीने वाले रसूल का दिल दुख जाता है। गोया हुजूर फरमाते क्या कर रहे हो? मैंने बड़ी मुशक्कत से तुम्हें दीन दिया है, मैंने खून पसीना लगा के तुम तक पहुंचाया था, तुमने एक रात में उड़ा के रख दिया, तुमने चंद मिनटों में तबाही लगा दी सारे दीन की, सारी शरीयत की धज्जियां बखेर दी। और मेरे भाई, मेरे हबीब करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल करते, इसलिए कि मोहब्बत से दीन सैंचा था, सवारा था। ख्याल करें, गौर करें, मेरे महबूब करीम महबूब पाक अलैहिस्सलाम किन बातों में जलाल फरमाते, उम्मतियों से नाराज हो जाते। हजरत उमर की शान से तो कोई इनकार नहीं ना कर सकता। मेरे महबूब ने खुद फरमाया है, फरमाया मेरा उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता ही बदल जाता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक हदीस यूं भी है, फरमाया जब तक उमर दुनिया में रहेगा जहन्नम को ताला लगा रहेगा, ये लोगों को गुनाह ही नहीं करने देगा तो लोग दोजख में जाएंगे कैसे? ये ताला लगा देगा दोजख को। इतना अजीम शख्स जनाब उमर कहते हैं मुझसे भी हुजूर एक दिन नाराज हो गए, गजब से उनके खुदा बचाए, गजब से उनके खुदा बचाए, जलाल बारी इताब में मुझसे भी नाराज हो गए और गिरा जो निगाह से उनकी वो संभल नहीं सकता। हजरत उमर फरमाते कई महीनों हुजूर के उन जुमलों की, उस नाराजगी की टीसें मेरे सीने में उठती रहीं, और आज भी जब ख्याल आता है तो मैं अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिर जाता हूँ कि अल्लाह वो मेरी बड़ी खता थी। सुनो, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से लोगों ने कहा उमर हुआ क्या? तो फरमाने लगे मुझे पता चला कि तौरात, इंजील और ज़बूर भी अल्लाह की किताबें हैं, तो मैं कहीं से तौरात उठा लाया और मस्जिद नबी में मैंने बैठ के पढ़नी शुरू कर दी। फरमाने लगे मदीने के महबूब तशरीफ लाए,
हुजूर ने मेरी तरफ देखा और हुजूर तौरात को भांप गए, देख गए कि तौरात है। नबी पाक ने फरमाया क्या पढ़ रहे हो? अर्ज की हुजूर तौरात पढ़ रहा हूं। तो फरमाते हैं हजरत उमर ये लफ्ज मेरे मुंह से निकले तो मैंने हुजूर के चेहरे का रंग बदलते देखा, बस गजब से उनके खुदा बचा, मैंने रंग बदलते देखा, चेहरा अनवर पे जलाल देखा। और हुजूर ने फरमाया उमर जो दीन मैंने तुम्हें दिया है वो मुकम्मल नहीं, जो पैगाम मैंने तुम तक पहुंचाया है वो कामिल नहीं, जो शरीयत मैं लेके आया हूं वो अकमल नहीं। एक दर फड़िए एक नु मनिए एक दई हो के मरिए। फरमाया वो मुकम्मल और कामिल नहीं, कामिल नहीं। हज़रत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह क्या हुआ? फरमाया तू तौरात पढ़ रहा है। और फिर हुजूर ने अगले लफ्ज अदा फरमाए, फरमाया कसम मुझे अल्लाह की इज्जत की, अगर आज मूसा हयात जाहिरी में होते, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अगर आज हयात जाहिरी में होते तो फरमाया वो मेरा कलमा पढ़ के मेरी शरीयत की पैरवी करते। तुम तो रात पढ़ रहे हो, तुम लोगों के पीछे जा रहे हो। फरमाया मैं अपनी मोहब्बत के मामले में किसी की शराकत पसंद। आप लफ्जों पे गौर करें ना, जब मिशकात में हुजूर आए हैं तो एक सहाबी कह रहे थे हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, दूसरे कह रहे थे जनाब ईसा रूहुल्लाह है, तीसरे कह रहे थे इब्राहिम खलीलुल्लाह है। हुजूर ने क्या फरमाया था? जरा अंदाज देखिए ना, एक नु मनिए एक दर फड़िए ते एक दे हो के मरिए। मोहब्बत में शराकत दारी काबिल कबूल ये कैसे हो सकता है? मेरे सामने को किसी और का नाम ले जाए, ये मुमकिन है? वही नहीं। मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह रियाकारी पे बात कर रहे थे, दिखावा ना करो, दिखावा ना करो, किसी और को अल्लाह की इबादत में शामिल ना करो। उनका एक बेली कहने लगा मियां साहब समझ नहीं भी लगती कि रब करीम को क्यों इतना नापसंद है, कोई और भी देख ले, क्यों इतना नापसंद है? वो बंदा सादा था, उसको कुरान मजीद की आयात की और अहादीस के दलाइल की समझ नहीं आ रही थी, ज्यादा ही कमजोर था, ज्यादा ही सादा था, देहाती था। तो मियां साहब कहने लगे और नहीं अल्लाह की इबादत में किसी और। कहने लगा बड़ा हौसला होता है बंदों का, बंदे दो तीन लोगों को बर्दाश्त, अल्लाह क्यों? रियाकारी क्या मतलब? मियां साहब ने उसको समझाने के लिए मिसाल दी, समझाने के लिए, बिला मिसाल हो बिला तशबीह, सिर्फ समझाने के लिए। मियां साहब फरमाने लगे आज घर जाना और अपनी बीवी से कहना तेरे सामने किसी गैर का नाम ले। कहने लगा हुजूर ओदी मैं जुबान ना कट दियागा, फिर रहना सु मेरे घर ही रहना सु ना लेके। तो आप फरमाने लगे तेरा तो हौसला एक दूसरे बंदे का नाम का नहीं है, हालांकि तू उसका मालिक तो नहीं, सिर्फ उसका खामंद है, और अब तो तेरा मालिक है, अल्लाह मालिक है, उसके सामने तू शराकतदारी करे। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत में शराकतदारी को पसंद। एक सहाबी कह रहे हैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, एक कह रहे हैं जनाब ईसा ज़बीहुल्लाह, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, तीसरे कह रहे हैं मूसा कलीमुल्लाह, चौथे कह रहे हैं हजरत ईसा। हुजूर आए और मैं क्या कह रहे हो? आला व आना हबीबुल्लाह। वो सारे अपनी अपनी शानों वाले हैं, तुम मेरी तरफ देखो, मुझे अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है, मैं अल्लाह का महबूब हूं। तुम दाएं बाएं क्यों देखते हो? मेरी तरफ देखो। हजरत सैयदना उमर फारूक को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर अगर हजरत मूसा हयात जाहिर में होते तो मेरा कलमा पढ़ते। तुम दाएं बाएं देख रहे हो, कोई बचा नहीं होगा सियासतदान जिसने क्रिसमस का केक ना काटा हो, कोई बचा नहीं होगा। किसी ने, कोई होली में जा रहा है, कोई दिवाली में जा रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। अब और भी कुछ लोग जदीद हो गए, अरब की जमीन पे मंदिर बनाने की इजाजत मिल गई है जी, सियाने हो गए। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मनसूख हो गए दीन, अब कयामत तक सिक्का चलेगा तो मोहम्मद अरबी का चलेगा, अब कयामत तक डंका लगेगा तो या रसूल अल्लाह के नारे का डंका बजेगा। अब किसी और की बात चल सकती? अगर दुनिया में अब इबादत होगी तो मस्जिद में होगी। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। अब मेरा दीन गालिब होगा, ये तमाम दीनों पर छा करके वक्त गुजारेगा। मुसलमान थोड़े थोड़े सियासी मुफाद के लिए, छोटे छोटे सियासी, आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं जो कुफारो मुशरिकीन के इज्तिमात में जाके बैठेगा सुबह कयामत अल्लाह की बारगाह से सजा दी जाएगी। और तिरमिजी शरीफ में हदीस है, मेरे नबी पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ लोग मुसलमानों के घर रहेंगे, मुसलमानों के घर पलेंगे, मुसलमानों के घर मरेंगे, मुसलमान जनाजे पढ़ेंगे, दफन करेंगे, कफन दिए जाएंगे, उनके लिए बाद में इज्तिमात भी मुनक्कद होंगे, उनके नाम पर लोग दुआएं भी करेंगे, जाने क्या कुछ होगा।
بعد میں ان کی برسیاں بھی منائی جائیں گی, سیمینار بھی ہوں گے, لیکن جب قیامت کے دن کھڑے کیے جائیں گے تو عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے, عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی وجہ؟ تو حضور نے فرمایا رہتے مسلمانوں کے گھر میں تھے, پر ان کے دل عیسائیوں کے ساتھ دھڑکتے تھے, انہیں ان کی تہذیب پسند تھی, ان کے طور طریقے کو اپناتے تھے. من تشبہ قوم فہو منہم, اور جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوا کرتا ہے. میرے بھائی اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی غیر کا نام اپنے نام کے ساتھ پسند, کسی اور نبی کی توہین کو کفر قرار دیا. سب نبی کو شان میرے رسول نے عطا فرمائی. کسی پیغمبر کے بارے میں کوئی بات کرتا تو حضور کہتے نہیں وہ اللہ کے رسول ہے, خبردار اجازت نہیں. لیکن اپنی امت کو اجازت نہیں دی کہ تو کسی اور کی تہذیب پہ چل, تو کسی اور کے طریقے کو اپنا. آج ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ لوگ کیوں اس طرح کرتے ہیں, اپنی تہذیب اپنے طور طریقے. 14 اگست کو بڑا مشہور کالم نویس ہمارے ملک کا, اس کو بڑے لوگ پڑھتے اور سنتے ہیں, اس نے کہا قوموں کا مذہب نہیں ہوتا, ملکوں کا مذہب نہیں ہوتا, مذہب تو انسانوں کا ہوتا ہے. ہر مذہب کے آدمی کو کھل کے چھٹی ہے, وہ جو مرضی بولے جو مرضی کہے. تو میں نے کہا عجیب نادان ہو, اگر قوموں کا مذہب نہ ہوتا تو پھر تم نے اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کیوں رکھا تھا؟ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اس کا کوئی مذہب تھا تو 7 لفظ اسلام آیا نا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک کا مذہب رکھا تو فرمایا کہ یہ حدود حرم ہے, اس کے اندر کافر یہودی عیسائی سکھ کو داخلے کی اجازت ہے. نبی پاک سے زیادہ غیروں کا خیال رکھنے والا کون تھا؟ لیکن حضور علیہ السلام نے ان کی تہذیب کو, ان کے تمدن کو, ان کے طریقوں کو, ان کے طرز حیات کو مسلمانوں کا اپنانا پسند نہیں فرمایا. نبی پاک علیہ السلام جلال فرماتے تھے, حضور ناراض ہوتے تھے اگر کوئی شخص. اب آخری حدیث سن لیں اور بات ختم کرنے کی طرف آؤں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے نا, ایک صحابی نے ایک بل تھی چیونٹیوں کی, اس کو آگ لگا دی تو حضور نے فرمایا آگ کا عذاب سوائے اللہ کے کوئی دوسرا نہیں دے سکتا. شریعت اسلامیہ کے اندر ایسی سزائیں نہیں ہیں, اگر ہیں بھی تو اس میں بھی ائمہ کا اختلاف ہے. ایسی سزائیں نہیں ہیں جن میں کسی کو جلایا جائے کسی کو. باقی سزائیں تو ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جلانے کی سزا صرف اللہ دے گا, صرف اللہ. حضور اس سے منع فرماتے تھے. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ توجہ ہے میری بات پر؟ لیکن نبی پاک کی ناراضگی دیکھیں, حضور کا جلال دیکھیں, غضب سے ان کے خدا بچائے. حضور کا جلال دیکھیں. میرے کریم رسول نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں آؤں اور کسی کو حکم دوں کہ وہ جماعت کرائے. میرا دل کرتا ہے, یہ بخاری مسلم ہے, کسی کو حکم کروں کہ وہ جماعت کرائے اور خود میں مدینے کے جوانوں کو ساتھ لے لوں, لکڑیاں کٹھی کر لوں. اور فرمایا جو لوگ عشاء کی نماز پڑھنے نہیں آتے میرا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں, جل جائیں, وہ برباد ہو. اتنی ناراضگی. حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث سنایا کرتے تھے تو رویا کرتے تھے, فرماتے تھے اتنا سخت حکم. حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں جلا دوں وہ گھر, تباہ ہو جائیں, جل جائیں وہ لوگ, اجڑ جائے وہ گھر جس گھر کے بسنے والے عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں جلا دوں. تو کیسے کہتا ہے میرے گھر میں برکت آ جائے گی اور میں نماز نہ پڑھوں؟ تو کیسے کہتا ہے سکون آ جائے گا اور میں نماز پڑھنے نہ جاؤں؟ جس سے رسول پاک ہی ناراض ہے, جس سے نبی پاک ہی ناراض ہے, اور حضور فرماتے ہیں فلاں گھر برباد ہو جائے, تو اب آج کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا, جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. میرے حبیب پاک سید عالم علیہ السلام نے فرمایا دل چاہتا ہے جلا دوں. اگر مجھے عورتوں کا خیال نہ ہوتا, اگر مجھے بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں جلا ڈالتا وہ گھر. جو گھر کے رہنے والے کلمہ تو پڑھتے ہیں پر مسجد میں نماز پڑھ لے. کتنے ہم لوگ مزے کے ساتھ, ڈھٹائی کے ساتھ, اب تو سیاڑے بندے ہو گئے ہیں, کہتے ہیں حضرت صاحب میں جھوٹ نہیں بولنا, میں ایک ہی پڑھدا جی. تو میں نے کہا یہ بڑا تو نے کمال کر دیا سچ بول کے, یہ بڑا کمال کر دیا. او خدا کے بندے سمجھو اتنا جلال رسول پاک کا. فرمایا میرا دل کرتا ہے جلا دوں اس گھر کو جس گھر کے لوگ عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے. میرے بھائی میرے محبوب ناراض ہوئے. جلال فرمایا جن چیزوں سے, ایک تو بحث نہ کریں کبھی بھی دین کے معاملے میں, کسی مستند عالم دین سے صحیح العقیدہ سے رجوع کریں.
कभी तकदीर के मसाइल पे झगड़ा ना करें, और मेरे अजीज हुदूदुल्लाह के मामले में कभी कभी अपनी राय पेश ना करें, और कभी भी मेरे अजीज शरीयत के मुकाबले में अपनी राय कायम ना करें, और दीन की कभी किसी हद को ना तोड़ें, हुजूर नाराज हो जाएंगे। और कभी भी जितने मर्जी भी जदीद हो जाए, जितने मर्जी भी जदीद हो जाए, किसी गैर मुस्लिम के किसी तरीके को, किसी तहवार को, किसी तकरीब को ना अपनाएं, इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अगर हजरत उमर फारूक जैसे लोगों पे जलाल फरमाते हैं तो हमा चुमा किस खाते में हैं। महबूब ने जलाल फरमाया, गुस्सा फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला की हदें तोड़ने पर गौर किया करें, अपने मामलात को टटोलते रहा करें। हमारा सारा कुछ हमारे नबी के साथ वाबस्ता है, हमारी जिंदगी से लेकर कब्र तक और कब्र से लेकर जन्नत में दाखिले तक अगर कोई सहारा है तो वो मुस्तफ़ा की जात है। और अगर हुजूर ही हमसे नाराज हो गए, अगर नबी पाक ही हमारे किसी अमल की वजह से नाराज हो गए, तो दूसरा तो सहारा ही कोई नहीं, किधर जाएंगे, किसका मुंह तकेंगे। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, हुजूर महबूब पाक अलैहिस्सलाम को राजी करने वाले काम करें, नाराजगी वाले काम न करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम की रिजा। मैं नीवा मेरा मुर्शद उच्चा, ते मैं उच्चियां दे संग लाई। सदके जावां इन्हां उच्चियां कोलों, जिन्हां नीवियां नाल निभाई। तुर जाने ने सब रंग रंगीले, बस नाम खुदा दा रहना